ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಯ್ಲ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾದಾಸೆ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಸ್ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮೋರಸ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕರ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೋರಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಸ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಸ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮೋರಸ್ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನತಾಲಿಯಾ ಮೋರಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಕುಟುಂಬ, ಮೋರಸ್ ಕುಟುಂಬ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ವಾಳೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜನ್ ಸಂತಮೇರವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಸ್ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮೋರಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋರಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು आमचा वक्त संतोष कित्याक म्हळ्यार आज एक हांगासर अपूर्बायेचें एक आंगड हांगासर उक्तावण करच्या वखदाक आमी हांगासर जमल्या. पयल्या सुवातेर आमचो मायकल कशें सूर्य आसा आनी चंद्रम आसा न्ही, तशेंच ताचे चिंतप ऋण चिंतप जावन लोकांक कशें हांवें खूब करयेची म्हणून एक ताचें एक मनोभाव आसलो. त्याच मनोभावांत हांगासर एक अपूर्बायेचें हांगासर एक आंगड हांगासर उक्तावण करता. पयल्या सुवातेर देवाचे आशिर्वाद त्या कुटुंबाचेर मागता. ताच्या उपरांत हांगासर जमले जाल्यार सर्वांक बरें मागता. तेदोळूच सुनील मास्टान आमकां स्वागत केलें. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. संतोष
मोजवतो सोमिया तुझ्या घरारी काना पापी लावून सल्याळी सोमिया स्वागत मका करता पाता मोची बोगस सोमिया काकुती सोदुराय संतोष मोजवतो सोमिया तुझ्या घरारी ताना मोगाळ भाव भयणीनो आमचो वावरकर दिसपट्टो ग्रास सोडूंक जाय म्हणून देव अपेक्षिता आणि या दिशेन तो आमकां आदार दिता. देवान आमकां दिल्ल्या बुद्धवंतायेचो फावो उपयोग करून व्यवहारा मुखांतर आमच्या कुटुंबाचें बरेंपण सोदूंक आमी प्रयत्न करीत जाय म्हणून आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां उलो दिता आसतना या दुकाना पसत ह्या दुकानाच्या मालका पसत हांगासर वावरतल्या हर एकल्याक देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. देवाचें उतर आतां आमी आयकून घेवया. स्वामी जेजू म्हणलो सर्गीचें राज अशें म्हणयत एका मनशान आपलें घर सोडून परगांवां येताना आपल्या नौकराक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयना गेलो. 5 तालेंतां घेतिल्लो नौकार ती वयवटाक घाल्ली आनी चडीत 5 तालेंतां ताणें जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतिल्ल्यान आनी 2 तालेंतां चडीत घेतली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणीर एक कोंडून आपल्या धन्याचो दुडू ताणें कोंड व्हरलो. जायत्या काळा उपरांत ताचो धनी फाटीं आयलो आनी ताचे लेखकान घेवप ताणें खुशी वेली. देवाचें उतर हें मोगाळ भाव भयणीनो असो अर्थ इतलोच की देवान आमकां हर एकल्याक एक तालेंत दिला. ह्या 6 तालेंतां दिल्यात. पूण ही तालेंतां आमी उपयोग करीचे, देवाक महिमा दिवचे, देवाक वाखाणी दिवचे आनी देवाक अर्गां दिवचे म्हणून आमचो देवाचो एक इरादो जावन आसा. पूण आमचे कडेन आस्त बदीक आसूंक पुरो, पयशे आसूंक पुरो, कोणी बायल काडूंक तयार नात, पोट दुरतात. म्हळ्यार 1 तालेंत घालून पोट दुरलें. तशें आमचो मायकल आसा पळय जाता तितली अभिवृद्धी जावं दी म्हणून ताचे मात्र न्ही ह्या संवसाराची अभिवृद्धी ह्या कुटुंबाची अभिवृद्धी जावं दी म्हणून ताचे प्रयत्न जावन आसा. देखून ह्या प्रयत्नाचेर देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं आमकां बरो वस्तू दिताय आनी तुज्या पुता जेजू मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय. आज ह्या दुकानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांगासर वेव्हारांच्या सर्वांक तुजी दया दाखय. अशें माया मोगाच्या मनोभावान भरिल्लें आनी सर्वांक सेवा दिवचें तसलें दुकान जावं हें आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या मरिफात. आमच्या बापा तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुचलेल्या शिता तशें आमची पातां मोदोस आनी आमकां दाळण्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमी स्वागत मागो. आज आमी मागता हांगासर मायकल मॉरस हाका आमी प्रोत्साह दिवन आनीक आमच्या तांकी प्रमाणे ताका आमी आदार दिवन ह्या दुकानाच्या उदरगते खातीर आमकां वावरूंक आमकां मोन आनी बळ दी. या आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. सर्वेश भाव तुमचे सगळे आसो. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा या दुकानाचेर आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. सोम्या देव वासुयांतो बरो, सोम्या देव वासुयांतो बरो, सोम्या देव वासुयांतो बरो, मोगा परमिता सो करो.
देवस्तो लो सौम्या सर्वैकाळी वाकंतो लो महिमा संसाकाळी रसनातो सर्वाणी या संसारी रायामा सर्वांसो सदाकाळी सौम्या दिन वासुया तो बोरो सौम्या दिन वासुया तो बोरो सौम्या दिन वासुया तो बोरो मोगा परिविता सो करो मोगा सोमे वातिया देवानी मांगा ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಡೀ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ಸನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಮೋರಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆರೆದಿರೋ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಅದು ಎಲಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಮೋರಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सो तुमच्या समेस्ताच्या नावी मायकला कंग्रॅच्युलेशन दिता. सो गॉड ओनली आणि ईश्वर ओनली देवाच्या आशीर्वादात ताका मेळून जायली आणि मोली बाय आसा फाटल्यान ती काय देवाच्या आशीर्वादात. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carried faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold.